Ano ba tapos dito? Sa door. Sa door. Go. Alis pa kayo mamaya? Baka po. Baka po. Kain ulit. Hindi po, titingin na. Wow, so big. Laki girl. Yes. For 2 people. Wow. Room tour. Laki tita. Shower. Laki no? Oo, kasi baka... Ay, okay na tita. Sinama kita talaga. Pati yung pag, ano man ang key.